Guten Tag, Schüler. Wie geht es euch? Ya, seperti yang aku sampaikan sebelumnya di video yang terakhir, hari ini di pertemuan yang sekarang ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk perubahan particip zwei dalam kalimat perfect. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kan ya cara bentuk atau strukturnya dari kalimat perfect itu. Nah, sekarang kita bahas perubahan bentuk-bentuknya. Bisa teman-teman lihat di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada regelmäßige Verben, unregelmäßige Verben, trennbare Verben, und Verben auf ihren. Kita bahas yang pertama langsung, regelmäßige Verben. Was ist regelmäßige Verben? Buat teman-teman yang mungkin lupa, regelmäßige Verben itu adalah kata kerja beraturan. Loh, apa itu kata kerja beraturan? Nah, aku bantu teman-teman buat ingat lagi. Mau kasih 2 kata di sini. Ada arbeiten, ada machen. Ada arbeiten, ada machen. Nah, kira-kira apa nih kata kerja yang beraturan yang dimaksud di sini? Coba teman-teman lihat yang aku garis bawahi. Kata kerja beraturan atau regelmäßige Verben itu adalah kata kerja yang bentuk perubahan konjugasinya itu tidak ada perubahan di bentuk stamnya ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Beraturan kan ya, arbeite, terus ini arbeites, bukan jadi arboites, tapi tetap jadi arbeites. Ini juga sama, madama, machs, sama mach. Nah, ada gambaran ya. Kira-kira di sini regelmäßige Verben itu apa? Berikutnya, kasih contoh. 3 contoh kalimat perfect. Yang pertama ada letzten Monat hat Erik im Büro gearbeitet. Atau artinya, bulan lalu Erik sudah bekerja di kantor. Bulan lalu ya. Berikutnya, am Donnerstag haben wir viele Fotos gemacht. Di hari Kamis kita sudah memotret banyak foto. Kalimat terakhir, ich habe gestern nicht gearbeitet. Aku kemarin tidak bekerja. Nah, kira-kira kalau regelmäßige bentuk perfectnya apa? Atau gimana? Nah, aku garis bawah ya. Jadi, kalau kalian mau merubah bentuk particip zwei di regelmäßige Verben itu, nih rumusnya. Itu pasti endungnya atau akhirannya itu kalau nggak huruf T itu ada E-nya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Arbeiten, dia jadi gearbeitet. Terus ada machen, dia jadi gemach. Jadi yang endungnya T atau akhirannya T itu regelmäßige Verben. Nah, listnya regelmäßige Verben itu ada apa aja? Nanti aku kasih list, ada banyak. Sekarang kita langsung ke jenis yang keduanya. Ada unregelmäßige Verben. Kalau ini lawannya yang regelmäßige Verben tadi. Good. Kata kerja tidak beraturan. Nah, di kata kerja tidak beraturan ini, aku kasih 2 contoh kata kerja, ada sprechen sama essen. Nah, nggak beraturannya di mana? Nggak beraturannya di sini nih. Sama ini. Nggak beraturannya itu di perubahan konjugasinya. Kalau di sini kan spreche. Harusnya kan di sini sprech. Tapi karena dia ini sprechen tidak beraturan, dia jadi spricht. Sama seperti essen, jadi esse bukan jadi es, tapi di du sama RCS formnya ini jadi ist.
Ya, jadi huruf I ya, vokalnya yang berubah, huruf vokalnya. Nah, itu tuh kenapa dinamai nggak beraturan. Aku kasih 3 contoh juga sama. Yang pertama ada Ich habe mit Frau Lisa gesprochen. Aku sudah berbicara dengan Frau Lisa. Kalimat kedua ada Gestern hast du Bratwurst gegessen. Kemarin kamu sudah memakan sosis. Nah, kalimat ketiga ada Habt ihr schon gegessen? Sudahkah kalian makan? Oke, kita langsung ke bentuk perubahannya ya. Kira-kira kalau bentuk perubahannya unregelmäßige Verben apa nih yang berubah? Atau ada tambahannya apa? Nah, coba dibawahin. Nah, jadi untuk yang unregelmäßige Verben itu dia perubahannya itu endungnya di akhirnya itu selalu ada huruf en. Nah, ini ya. Sprechen partisip 2-nya jadi gesprochen. Terus essen partisip 2-nya jadi gegessen. Kalau regelmäßig kan belakangnya t atau et, kalau ini belakangnya en. So is das. Sudah ada gambaran ya teman-teman. Sekarang kita langsung ke bentuk ketiga. Ada namanya trennbar Verben. Apa itu trennbar Verben? Oke, di sini kata kerja trennbar. Mungkin teman-teman yang belum ada gambaran atau mungkin lupa tuh kelas 11 dulu. Aku kasih gambaran lagi ya. Aku kasih contoh kata kerja di sini. Ada aufräumen sama ada anrufen. Oh, kita bahas dulu apa itu trennbar ya. Mungkin teman-teman ingat nih kalau aku buka di sini. Udah aku garisi di sini. Nah, teman-teman pasti ada gambaran nih. Trennbar Verben itu kata yang ada preposisinya di depannya. Terus kalau di kalimat itu ditaruh di paling belakang. Jadi kalau dikonjugasikan aufräumen itu jadi ich räume in meinem Zimmer auf. Atau kalau ini aku menelpon kamu, berarti bukan ich anrufe dich tapi ich rufe dich an. Nah, sudah ada gambaran ya kira-kira. Atau mungkin teman-teman jadi ingat apa itu trennbar Verben. Untuk bentuk partisip 2 dari trennbar Verben ini itu ada aturannya sendiri. Nih aku kasih contoh ya. Yang pertama itu ada heute Morgen hat Monika ihr Schlafzimmer aufgeräumt. Pagi hari ini Monika telah, aufräumen itu artinya beres-beres. Pagi hari ini Monika telah membereskan tempat tidurnya. So is das. Terus kita ke kalimat yang kedua. Itu ada Leo hat gerade Herr Paul angerufen. Atau artinya Leo telah menelpon Herr Paul. Terus yang ketiga ada Wir haben letzte Abend ferngesehen. Kita telah menonton TV kemarin malam atau semalam. Nah, kira-kira formulanya gimana nih kalau trennbar Verben? Nah, ini nih. Formulanya itu preposisinya dulu yang ditaruh di depan. Ini ya. Lalu G-nya ini ditaruh di tengah-tengah sini, disisipkan. Terus belakangnya bergantung nih regelmäßig atau unregelmäßig Verb. Nah,
Sampai sini ada gambaran ya kira-kira kalau bentuk partitif cuainya dari Trennbar Verben ini ya. Good. Sekarang kita ke bentuk yang terakhir. Itu ada Verben aufihren atau kata kerja yang berakhiran iren. Kasih dua contoh lagi. Di sini ada fotografieren und reparieren. Artinya memfoto, bisa juga memperbaiki. Nah, tiga contoh kalimat juga. Yang pertama itu ada Hast du schon mal das Museum fotografiert? Yang kedua ada Mein Auto hat noch nie repariert. Und zuletzt, das Motorrad ist kaputt. Ich habe es schon repariert. Nah, kira-kira formulanya gimana nih, khusus kata kerja yang iren? Good. Yang iren itu teman-teman cukup menambahkan ir di belakangnya, di belakang stamnya. Nah, ini stamnya yang fotograf ini ya. Fotograf itu stamnya, masukkan di sini. Jadi fotografier. So ist das. Habt ihr Fragen? Di sini teman-teman ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja ya. Good, und das ist genug für alles. Hari ini kita cukupkan dulu belajarnya sampai di sini. Minggu depan sepertinya kita akan coba latihan soal biar teman-teman lebih jelas untuk materi perfect ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Iwarte darauf. Bis nächstes Treffen. Auf Wiedersehen. Tschüss.